नमस्कार मोर समस्त अभिभक्त कोरापुट जिलावासी को समस्त को मोर नमस्कार। मोर कहबार मेन उद्देश्य है कला और संस्कृति उपरे जोटा कि आजिकल चली आसुची दाबी गोटे कोरापुटर अनडिवाइडेड कोरापुटर समस्त कलाकार माने चाहते कि आम मान को कौन सी सुविधा मिलूना ता ठीक कि भूल सेटा मु कहबाकू उपस्थापन करने को चाहूँगी। कला संस्कृति बोले आमर अनडिवाइडेड कोरापुट कहवा गले ट्राइबल एरिया हूँ आम मान समस्त हेले कथाटा कौन बोले आम लोक महोत्सव जोटा कि कोरापुटे परब पालुचु आ रायगढ़ चैती मालकानगिरी माल्यबंत नवरंगपुर मंडई ये गुड़ाक नहीं आम गर्व अनुभव करुचु जोटा कि लोक महोत्सव बोले कौन आम ट्राइबल एरिया रे जो गुड़िक गाँ गहली रे सांस्कृतिक कार्यक्रम गुड़ाक चली आसची से गुड़ाक रिप्रेजेंट करिवार होउची ए लोक महोत्सव रे केमती हु हिसाब रे आमे प्रदर्शन करबा और देश विदेश को पहुंचाइबा सेटा होउची बहुत बड़ मूल्यवान महोत्सव। ए कला संस्कृति रे एक्टर हो कि अनडिवाइडेड कोरापुटर एक्टर हो कि बा आउ कलाकार मानकर जो प्रकार बलिदान अच्छी कला और संस्कृति उपर आम मान तो समस्ते समय दे पारिबा ना ना तेणुक आपण मानक मु कहवाक चाहूँगी कौन जे एटा जो प्रकार कलाकार माने चाहते कंट्रीब्यूशनटा आम अनडिवाइडेड कोरापुट को माटी कौ प्रकार माटी कौन कला संस्कृति जो प्रकार भाव में लुका निजर माटी उपर रचना करी जो हिसाब से पैसा पत्र खर्च करुचंती बजेट केते गुड़िए कौन अर्थ को पैसा पत्र केते खर्च करी गोटे वीडियो बनाउचंती आउ मिसिकी केते कंट्रीब्यूट करुचंती सेटा माने आपण माने भाबंतु केते कौन खर्च हो नथिबो आम जो आमर पैसा को आम विनियोग करबा मात्रे अलगा ये को एक्टर को डाकिक आम दउचु ए मानको फायदा कौन रहिला आम एक्टर मान कौन फायदा रहा से मानक भी तो माटी पाई रचक मानक तो किसी तो गोटे कंट्रीब्यूशन करार अच्छी ना आपण मैंने कहतु ए गाँ कथार जदि गाँव पिला जदि गाँव में जदि रचिब और बाहर एक्टर को डाकिकी गाँव डाकिकी महोत्सव कर लाभ कौन रहा केते गुड़िए सरकार पैसा पत्र सब अर्थनीति को विनियोग करुच्ची किंतु ए मानक गोटे मात्रा भी सुजोग दि जाऊना भविष्य ये माने ही गोटे 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 पीढ़ी कला संस्कृति को बचाइबा पीढ़ी आम उन्नति होगा मात्रे आम मैंने निजर कला संस्कृति को दबेकी आम रखीदे आमर कौन सी कंट्रीब्यूशन हो पारना कला संस्कृति उपर ये माने जो माने प्रोफेशनल लाइफ हिसाब से आपणती ए मानक आम सुजोग देवार निहाती आवश्यक तेणु बाहर एक्टर मान को डका जाऊ किंतु ए मानक किसी मात्रा भी दि जाऊ जो एंटरटेनमेंट हिसाब से आमर भविष्य ना कि मु कोरापुट अनडिवाइडेड माँ भाई भौणी समस्त को गोटे अनुरोध रखुची यहीटा कि कला संस्कृति बजेवा माने होची जे आदिम काल आम बंचिक आसचु रीतिनीति ठांगिया कुराड़ी धरिक सब रीतिनीति गाँव में जो प्रकार बेजनी फेजनी सब नाचुंट से अनुसार ये प्रदर्शन करा जाओ ए गुड़ी को कौन सी मात्रा भी करा जाओ ना आमर एक्टर माने ही से गुड़े आपणई से गुड़ाक रिप्रेजेंट करने को चाहते सेटा लुकायत प्रतिभा को लेकर ये माने सबू मात्रा रे माने उपस्थापन करें सेटा हूँ आर उपकारिता आउ बाहर एक्टर मान को न डाकिकी ए मान को विनियोग करा जाओ ए माटी उपर से कंट्रीब्यूशन थाउ सरकार कि प्रशासन किसी तो मात्रा रे दिया जाओ ए मान को नहेले आगामी पीढ़ी देखिए पिला भविष्य भाव में होती आपण मैंने बहु मात्रा देखा पाई जे केते गुड़िए अंश लुकायत भाव में होती आम मैंने से गुड़ी को उत्साहित कर यहाँ मूल उद्देश्य कौन जे से मानू कलाकार मानू कौ भाव में उत्साहित करवा आमर रीतिनीति अनुसार जोटा कि पर्वपर्वाणी स्टार्टिंग वर्षर जो जिनस गाँ गहली में पाली कर आसुँ से गुड़ी कौन सी मात्रा किसी मात्रा सेटा उपस्थापन कराऊँच ए लोक महोत्सव आ बहुत बहुत अंश लुकायत भाव रही जाइए
ସେଇଟାକୁ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏଇ କଳାକାର ମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆହେବାର ଉଚିତ। ଆମମାନେ ତ ଯଦି ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟର କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି କେଉଁ ଜିନିଷରେ ବଳିଦାନ ନଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଏବେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତେ। କେମିତି ବୋଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସୁଯୋଗ ଦେବାର ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଟକର ଗୀତ ଆଣିକରି ତ ଏଠି ଲଗେଇ ନଥାନ୍ତୁ ନା। ଯଦି ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ନଥାନ୍ତା ବୋଲେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର। ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଏ ଆକ୍ଟର ମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମର ଲୁକାୟତ ଗାଁ ଗାଁ ଗହଳିର ମାଟିର କେମିତି ଉଚ୍ଚ କାମନା କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଡକାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ନେଗେଟିଭିଟି ହିସାବରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆମର ରୀତିନୀତିକୁ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରୁନୁ। ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁଟା ରୀତିନୀତି ପୂଜାପାତି ସବୁଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବାହାରର ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମର ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟର ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ କେତେ ବଡ଼ ଭଲ ଉଚିତ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଯିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି କଥା ଉଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ସେଇଟା ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ସବୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆମର ମାଟି ବଞ୍ଚିବାର ଦରକାର, ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବାର ଦରକାର, ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର କଥା ଉଠିବା ଦରକାର। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେଲା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ ଆମର ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟି ଉପରେ ରଚନା କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରର ଆକ୍ଟର ମାନେ ତ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ମାଟିକୁ ରଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମକୁ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆଯାଉ, ସେ ଜିନିଷ ଆମର ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ମାଟି ଉପରେ ରଚନା କରିବାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କଥା। ସମସ୍ତେ ସେ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ହିସାବ ଏଇ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ବାହାର ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପକାରିତା ହେଲା ଏଇଟା କି ଆମେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନୁ। କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବଜେଇ ରଖିପାରୁନୁ। ଏଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେବାର ସୁଯୋଗ, ବହୁତ ବଳିଦାନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ଦେବା। ଏଇ ସବୁ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇବେ ଆଉ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ମାଟିର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ, କାହାର କ'ଣ ଅଛି, ଅର୍ଥନୀତିକ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇବାଟା ହରିଯିବ। ଆଉ ଏ ଆକ୍ଟର ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ମୁଦ୍ଦା ଇଏ କି ଯେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ରଚିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଢ଼ିବ।